إذا أردت أن تقول ليس لدي رغبة في الأكل، هذه جملة نقولها كثيرا. بالفرنسية سنقول Je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas envie de manger. أو بإمكانك أن تحذف N وتقول J'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger. إذا أردت أن تقول لأحد اذهب واغسل وكل شيئا. اذهب اغسل وكل شيئا. بالفرنسية Va te laver et mange quelque chose. Va te laver et mange quelque chose. Va te laver et mange quelque chose. إذا أردت أن تقول أنا أستيقظ باكرا هذه الأيام الأخيرة. أستيقظ باكرا هذه الأيام الأخيرة. بالفرنسية ماذا سنقول؟ إذن بالفرنسية سنقول Je me lève très tôt ces derniers jours. 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 إذا أردت أن تسأل أحدا ما هو الحل في رأيك؟ بالفرنسية C'est quoi la solution à ton avis? C'est quoi la solution à ton avis? C'est quoi la solution؟ ما هو الحل à ton avis في رأيك؟ C'est quoi la solution à ton avis؟ إذا أردت أن تقول لأحد افعل أولا ما لديك لتفعله. افعل أولا ما لديك لتفعله. بالفرنسية سنقول Tu fais d'abord ce que tu as à faire. Tu fais d'abord ce que tu as à faire. Tu fais d'abord ce que tu as à faire. يمكننا أن نقول tu fais أو fais. إذن يمكننا أن نستخدم le présent لنقول افعل tu fais d'abord أو يمكننا أن نستخدم l'impératif يعني صيغة الأمر fais. Fais d'abord. Fais d'abord ce que tu as à faire ou tu fais d'abord ce que tu as à faire. إذا أردت أن تقول لأحد انظر ماذا جلبت لك. انظر ماذا جلبت لك. ماذا جئت به لك. بالفرنسية سنقول Regarde ce que je t'ai apporté. Regarde ce que je t'ai apporté. Regarde ce que je t'ai apporté. إذن le verbe apporter هي جلب أتى بشيء. Regarde ce que je t'ai apporté. Regarde ce que je t'ai apporté. تتحدث مع صديق وأردت أن تقول له مثلا عن صديق آخر ألا يظهر لك أنه تغير في هذه الآونة الأخيرة؟ ألا يظهر لك أنه تغير في هذه الآونة الأخيرة؟ إذن بالفرنسية كيف سنقول هذه الجملة؟ Il ne te paraît pas avoir changé ces derniers temps. Il ne te paraît pas avoir changé ces derniers temps. Il ne te paraît pas. ألا يظهر لك. Il ne te paraît pas avoir changé.
أنه تغير. Alors هنا avoir changé c'est le verbe changer, c'est le verbe changer à l'infinitif passé. À l'infinitif passé. Avoir changé. Ces derniers temps في هذه الآونة الأخيرة أو الأيام الأخيرة. Il ne te paraît pas avoir changé ces derniers temps. Il ne te paraît pas avoir changé ces derniers temps. إذا أردت أن تقول لقد أصبح منغلقا. لقد أصبح منغلقا. بالفرنسية سنقول بالفرنسية il est devenu très renfermé. Il est devenu très renfermé. إذا منغلق هي renfermé. Renfermé. أصبح il est devenu. Il est devenu très renfermé. Il est devenu très renfermé. Il est devenu très renfermé. إذا أردت أن تقول لأحد تظهر لي مشغول جدا. تظهر لي أنك مشغول جدا. إذا بالفرنسية سنقول Tu me parais très préoccupé. 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 كل واحد حر في فعل ما يريد. كيف سنقول هذه الجملة بالفرنسية؟ Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. إذا أردت أن تقول لأحد هذا لن يكلفك شيء. هذا مجاني. بالفرنسية إذا بالفرنسية سنقول Ça ne te coûtera rien. C'est gratuit. Ça ne te coûtera rien. هذا لن يكلفك شيء. Ça ne te coûtera rien. Ça ne te coûtera rien. C'est gratuit. هذا مجاني. Ça ne te coûtera rien. C'est gratuit. Ça ne te coûtera rien. C'est gratuit. إذا لاحظوا نطق كلمة coûtera. إذا عندما نقولها في الكلام في الحديث لا نقول coûtera لكن نقول coûtera. coûtera. Ça ne te coûtera rien. وكذلك إذا أردنا أن نحذف N كذلك ستصبح الجملة ça te coûtera rien. Ça te coûtera rien. إذا أردت أن تقول أنا لا أتحمل هذا الوضع. أنا لا أتحمل هذا الوضع. بالفرنسية Je ne supporte plus cette situation. Je ne supporte plus cette situation. Je ne supporte plus cette situation. إذا أردت أن تقول لصديقك مثلا أو أخوك أسرع اذهب وأعد لنا شيئا نتناوله. أسرع اذهب وأعد لنا شيئا نتناوله. إذا بالفرنسية Dépêche-toi, va nous préparer quelque chose à grignoter. Dépêche-toi, أسرع, va nous préparer quelque chose à grignoter. بمعنى اذهب وحضر لنا أو أعد لنا. Va nous préparer. اذهب وأعد لنا quelque chose à grignoter. هنا grignoter بمعنى يعني الأكل الخفيف. يعني حينما نأكل شيئا بسرعة أو
نأكل شيئا يعني لا نأكل كثيرا لكن فقط يعني بعض القدمات أو بمعنى بهذا المعنى يعني grignoter هو فعل يستعمل في العامية الفرنسية ونعني به أكل خفيف فقط نأكل قليلا وليس يعني وجبة رسمية. Dépêche-toi, va nous préparer quelque chose à grignoter. Dépêche-toi, va nous préparer quelque chose à grignoter. Dépêche-toi, va nous préparer quelque chose à grignoter. إذا كان أحد يسألك كثيرا ويريد أن يتدخل في أمورك وتريد أن تقول له أنت فضولي جدا اهتم بأمورك أنت فضولي جدا اهتم بأمورك بالفرنسية سنقول Tu es très curieux. Tu es très curieux. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Tu es très curieux. Occupe-toi de tes affaires. Tu es très curieux. Occupe-toi de tes affaires. Tu es très curieux. Occupe-toi de tes affaires. إذا أردت أن تسأل أحدا هل أنت فضولي لمعرفة ماذا يحدث؟ هل أنت فضولي لمعرفة ماذا يحدث؟ إذا بالفرنسية سنقول Tu es curieux de savoir ce qui se passe. Tu es curieux de savoir ce qui se passe. T'es curieux de savoir ce qui se passe? T'es curieux de savoir ce qui se passe? T'es curieux de savoir ce qui se passe? إذا أردت أن تقول بالفرنسية لم أسمع عنه قط. لم أسمع عن شخص مثلا قط. إذا نفكر قليلا. بالفرنسية سنقول J'ai jamais entendu parler de lui. J'ai jamais entendu parler de lui. Entendu parler بمعنى أسمع. J'ai jamais entendu parler de lui. إذا أردت أن تقول بالفرنسية المال الذي تركته لم يكفي. المال الذي تركته لم يكفي. إذن فكر قليلا. بالفرنسية سنقول L'argent que tu as laissé n'a pas suffi. L'argent que tu as laissé n'a pas suffi. المال الذي تركته لم يكفي. L'argent que tu as laissé n'a pas suffi. L'argent que tu as laissé n'a pas suffi. لم يكفي. C'est le verbe suffire. يكفي. L'argent que tu as laissé n'a pas suffi. إذا أردت أن تقول بالفرنسية سخروا منا. لقد سخروا منا أو استهزأوا منا أو ضحكوا علينا. إذن فكروا قليلا. بالفرنسية سنقول Ils se sont moqués de nous. إذن le verbe se moquer يسخر. Ils se sont moqués de nous. Ils se sont moqués de nous. إذا أردت أن تقول من يحسب نفسه. من يحسب نفسه. سبق وأن رأينا هذه الجملة بالفرنسية على صيغة من تحسب نفسك. لقد رأيناها سابقا. إذن حاولوا أن تتذكروا. إذن سنقول بالفرنسية Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? من يحسب نفسه. Il se prend pour qui? إذا أردت أن تقول من تحسب نفسك Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui?
إذا أردت أن تقول بالفرنسية تعال وانظر لدي شيء لك. تعال وانظر لدي شيء لك. إذا أردت أن تقولها مثلا لابنك، إذن حاولوا أن تفكروا في هذه الجملة. إذن سنقول بالفرنسية Viens voir, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Viens voir, تعال وانظر, j'ai quelque chose pour toi. لدي شيء لك. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. إذا أردت أن تقول لابنك مثلا أحضرت لك شوكولاتة لم تتذوقها من قبل. إذا بالفرنسية كيف سنقول هذه الجملة؟ فكروا قليلا. إذا بالفرنسية سنقول Je t'ai apporté des chocolats que tu n'as jamais goûté. Je t'ai apporté بمعنى أحضرت لك. Je t'ai apporté des chocolats que tu n'as jamais goûté. لم تتذوقها من قبل. Je t'ai apporté des chocolats que tu n'as jamais goûté. Je t'ai apporté des chocolats que tu n'as jamais goûté. إذا أردت أن تقول بالفرنسية ماذا تفتقد أو ماذا تفقد. ماذا تفقد أو كذلك ماذا ينقصك. ماذا ينقصك. إذن بالفرنسية سنقول السؤال على هذا الشكل. Qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque. بمعنى ماذا تفتقد أو ماذا ينقصك. Qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque. إذا أردت أن تسأل شخصا كيف سار الأمر. كيف سار الأمر. بالفرنسية فكر قليلا. إذا سنقول بالفرنسية Ça s'est passé comment. Ça s'est passé comment. كيف سار الأمر. Ça s'est passé comment. أو يمكننا كذلك أن نقول Comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. كلتاهما صحيحتين. أو Ça s'est passé comment. كيف سار الأمر. أما إذا أردت أن تسأل عن الحاضر بمعنى كيف يسير الأمر الآن. كيف يسير الأمر ستقول Ça se passe comment. Ça se passe comment. Ou Comment ça se passe. إذا أردت أن تقول لأحد أو تسأل ما الذي تبحث عنه أكثر من هذا. ما الذي تبحث عنه أكثر من هذا. إذن حاولوا أن تفكروا في هذه الجملة. إذن بالفرنسية سنقول Qu'est-ce que tu cherches de plus. Qu'est-ce que tu cherches de plus. ما الذي تبحث عنه أكثر من هذا. Qu'est-ce que tu cherches de plus. Qu'est-ce que tu cherches de plus. إذا أردت أن تقول لأحد أنا هنا لحل كل مشاكلك. أنا هنا لحل كل مشاكلك. إذا فكروا قليلا في هذه الجملة. إذن هي جملة سهلة جدا. إذا بالفرنسية سنقول Je suis là. أنا هنا. Je suis là. لحل pour résoudre كل مشاكلك. Tous tes problèmes. Je suis là pour résoudre tous tes problèmes. Je suis là pour résoudre tous tes problèmes. إذا أردت أن تقول لأحد لا تأتي إلى منزلي بعد الآن.
لا تأتي إلى منزلي بعد الآن. فكروا في هذه الجملة قليلا. إذن سنقول بالفرنسية ne viens plus chez moi. لا تأتي ne viens plus ne viens plus إلى منزلي بمعنى chez moi. chez moi أقصد بها إلى منزلي. لا تأتي إلى منزلي بعد الآن. ne viens plus chez moi. إذا أردت أن تقول لأحد لم نقل أي شيء سيء. لم نقل أي شيء سيء. إذا فكروا في هذه الجملة قليلا. إذا سنقول بالفرنسية On n'a rien dit de méchant. On n'a rien dit de méchant. لم نقل أي شيء سيء. On n'a rien dit de méchant. أو إذا أردت أن أقول لم أقل بمعنى أنا أي شيء سيء سأقول Je n'ai rien dit de méchant ou j'ai rien dit de méchant. J'ai rien dit de méchant. لم أقل أي شيء سيء. إذا أردت أن تقول أنا لن أترك أبدا وظيفتي. أنا لن أترك أبدا وظيفتي. فكروا في هذه الجملة. سنقول بالفرنسية Je ne quitte jamais mon poste. أنا لن أترك أبدا. Je ne quitte jamais mon poste. وظيفتي. Je ne quitte jamais mon poste. Je ne quitte jamais mon poste. إذا أردت أن تقول هذه هي المرة الأولى التي أتغيب فيها. هذه هي المرة الأولى التي أتغيب فيها. إذا نفكروا ماذا سنقول بالفرنسية؟ نعم. إذا سنقول بالفرنسية C'est la première fois que je m'absente. Le verbe s'absenter يتغيب. C'est la première fois que je m'absente. C'est la première fois que je m'absente. إذا كنت في مكان ورن هاتفك وأردت أن تقول سأبتعد للحظة. سأبتعد للحظة حتى تتكلم في الهاتف. إذن ماذا ستقول بالفرنسية؟ سأبتعد للحظة. فكروا في الجملة. إذن بالفرنسية سنقول Je m'éloigne un petit moment. Je m'éloigne un petit moment. سأبتعد للحظة أو للحظة صغيرة. Je m'éloigne un petit moment. Je m'éloigne un petit moment. إذا دعاك مثلا أحد دعاك للذهاب إلى مكان ما وأردت أن تقول له بالفرنسية لا شكرا لابد لي من العودة إلى المنزل. لا شكرا لابد لي من العودة إلى المنزل. إذن فكر في الجملة. إذن نعم سنقول non merci je dois rentrer. Non merci je dois rentrer. إذن العودة إلى المنزل يعني نعبر عنها بالفرنسية بفعل rentrer. rentrer بمعنى أعود للمنزل. Non merci je dois rentrer. يجب أن أعود إلى المنزل. Je dois rentrer. إذا أردت أن تقول أنا لا أعرف أحدا هنا. أنا لا أعرف أحدا هنا. إذن ماذا ستقول بالفرنسية؟ نعم سنقول Je ne connais personne ici. Je ne connais personne ici. Je ne connais personne ici. أو يمكننا أن نحذف ne في سرعة الكلام ونقول Je connais personne ici. Je connais personne ici. إذا أردت أن تقول لكن لم يكن لدي اختيار. لكن لم يكن لدي اختيار أو خيار.
إذن فكر قليلا بالفرنسية. ماذا سنقول؟ نعم سنقول mais je n'avais pas le choix. Mais je n'avais pas le choix. لكن لم يكن لدي. Je n'avais pas. Je n'avais pas بمعنى لم يكن لدي. Le choix. الخيار. Mais je n'avais pas le choix. إذا أردت أن تتحدث في الحاضر ستقول je n'ai pas le choix. ليس لدي الخيار. أما في الماضي ستقول je n'avais pas le choix. لم يكن لدي خيار. إذا أردت أن تقول لأحد سوف أعلمك. سوف أعلمك. بالفرنسية سنقول نعم je vais te prévenir. Je vais te prévenir. Je vais te prévenir. سوف أعلمك. Je vais te prévenir. إذا أردت أن تقول بالفرنسية كنت أنتظر بفارغ الصبر طلوع النهار. كنت أنتظر بفارغ الصبر طلوع النهار. إذن العبارة بالفرنسية هي J'attendais impatiemment l'aube. J'attendais impatiemment l'aube. J'attendais بمعنى كنت أنتظر. إذن le verbe attendre à l'imparfait. كنت أنتظر. J'attendais impatiemment بفارغ الصبر. إذن impatiemment هنا c'est un adverbe. بإمكاننا أن نقول avec impatience. عوض impatiemment يمكننا أن نقول avec impatience. J'attendais impatiemment l'aube. l'aube هنا نقصد به طلوع النهار وكذلك يسمى الفجر. l'aube هو الفجر أو طلوع النهار. J'attendais impatiemment l'aube. أحيانا قد تكون في مكان ما ويكون لديك إحساس بأن الكل يحدق بك، يعني ينظر إليك بتمعن، وتقول لدي إحساس بأن الكل يحدق بي. إذن بالفرنسية ماذا سنقول؟ إذن الجملة بالفرنسية هي J'ai l'impression que tout le monde me dévisage. J'ai l'impression que tout le monde me dévisage. J'ai l'impression إذن j'ai l'impression هي لدي إحساس. دائما عندما نريد أن نعبر ونقول لدي إحساس نقول j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le monde me dévisage. أن الكل. الكل نعبر عنها ب tout le monde. Tout le monde. me dévisage. me dévisage يعني يحدق بي، ينظر إلي يعني بانتباه شديد وبتمعن. J'ai l'impression que tout le monde me dévisage. J'ai l'impression que tout le monde me dévisage. إذا أردت أن تقول أحد ما يلاحقني. أحد ما يلاحقني بمعنى يتبعني. ماذا ستقول بالفرنسية؟ إذن بالفرنسية سنقول quelqu'un me poursuit. quelqu'un me poursuit. أحد ما يلاحقني. quelqu'un me poursuit. وإذا أردت أن أقول أحد ما كان يلاحقني سأقول quelqu'un me poursuivait. quelqu'un me poursuivait. أحد ما كان يلاحقني. quelqu'un me poursuivait. أو أحد ما يلاحقني الآن في هذه اللحظات. quelqu'un me poursuit. بالفرنسية إذا أردت أن تقول ليس لدي ثقة في أي أحد. ليس لدي ثقة في أي أحد. ماذا ستقول بالفرنسية؟ بالفرنسية ستقول J'ai plus confiance en quiconque.
j'ai plus confiance en quiconque. بمعنى ليس لدي ثقة في أي أحد. J'ai plus confiance en quiconque. J'ai plus confiance en quiconque. إذا أردت أن تقول لأحد لقد عدت للمنزل بعد يوم طويل. لقد عدت للمنزل بعد يوم طويل أو بعد يوم شاق. إذن سنقول بالفرنسية Je suis rentré chez moi après une longue journée. Je suis rentré chez moi. لقد عدت للمنزل أو إلى منزلي. Je suis rentré chez moi après une longue journée. بعد يوم طويل. أو قد نعني بها كذلك بعد يوم شاق. Je suis rentré chez moi après une longue journée. Je suis rentré chez moi après une longue journée. إذا سألك أحد وقال لك هل لديك شيء أو هل بك شيء ما، هل بك شيء ما، أردت أن ترد عليه وتقول له لا ليس لدي شيء أو لا ليس بي شيء، ليس بي شيء. بالفرنسية ستقول non j'en ai rien. Non j'en ai rien. Non j'en ai rien. لا ليس بي شيء. Non j'en ai rien. إذا أردت أن تقول بالفرنسية إذن كنت تسخر مني. إذن كنت تسخر مني. بالفرنسية سنقول Alors tu te moquais de moi. Alors ou donc. Donc tu te moquais de moi. إذن كنت تسخر مني. Donc tu te moquais de moi. وإذا أردت أن تقول إذن أنت تسخر مني يعني الآن في الحاضر سنقول donc tu te moques de moi. Donc tu te moques de moi. أما إذا أردت أن أقول كنت تسخر مني سأقول donc tu te moquais de moi. Alors le verbe se moquer à l'imparfait. Donc tu te moquais de moi. إذا أردت أن تقول لشخص ما في موقف ما قليل من الكرامة يعني قليل من الكرامة بالفرنسية un peu de dignité. Un peu de dignité. قليل من الكرامة. Un peu de dignité. أما إذا أردت أن تقول لشخص ستندم على ذلك سترى. ستندم على ذلك سترى بمعنى ستندم على شيء لم تفعله أو ستندم على موقف لم تتخذه أو قرار لم تتخذه أي شيء ستندم على ذلك سترى. بالفرنسية سنقول Tu le regretteras. Tu verras. Tu le regretteras. Tu verras. ستندم على ذلك. Tu le regretteras. Tu verras. سترى. Alors le verbe regretter au futur et au futur simple et le verbe voir au futur simple. Tu le regretteras. Tu verras. وإذا أردت أن تستخدم le futur proche لكي تسهل عليك الجملة ستقول Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vas voir. كما أقول لكم دائما إذا لم تستطع أن تستعمل le futur simple يمكنك أن تستعمل عوضه le futur proche لأنه سهل في الاستعمال. إذن ستقول بالنسبة لهذه الجملة Tu vas le regretter. Tu vas voir. Ou tu le regretteras. Tu vas voir. Ou tu le regretteras. Tu verras. إذا أردت أن تقول لأحد كيف عرفت أنني آت؟ كيف عرفت أنني آت؟ أحد عرف بمجيئك
وأنت لم تتوقع ذلك تقول له كيف عرفت أنني آت؟ بالفرنسية ماذا سنقول؟ Alors la phrase en français: Comment tu as su que je vienne? Comment tu as su que je vienne? كيف عرفت أنني آت؟ Comment tu as su? Le verbe savoir au passé composé. Comment tu as su que je vienne? كيف عرفت أنني آت؟ Comment tu as su que je vienne? Comment tu as su que je vienne? إذا كان أحد أمامك يقسم كثيرا في كلامه وأردت أن تقول له لماذا تقسم؟ لماذا تقسم؟ إذا بالفرنسية سنقول Pourquoi tu jures? Pourquoi tu jures? Pourquoi tu jures? إذا أردت أن تقول لأحد لا تذهب لأي مكان، لا تذهب لأي مكان، بالفرنسية Ne partez nulle part. Ne partez nulle part. لا تذهب لأي مكان أو كذلك لا تذهبوا لأي مكان. أو يمكننا أن نقول إذا كنا نتحدث مع شخص واحد يعني مقرب نقول Ne pars nulle part. Ne pars nulle part. Ou ne partez nulle part. لا تذهب أو لا تذهبوا لأي مكان. Ne partez nulle part. إذا أردت أن تقول ألقي نظرة، ألقي نظرة بالفرنسية Jette un regard. Jette un regard. Jette un regard. ألقي نظرة. Jette un regard. إذا أردت أن تقول لشخص هذا لا يعنيك، هذا لا يعنيك أو هذا لا يخصك، ماذا سنقول بالفرنسية؟ إذن العبارة بالفرنسية تكون Ça ne te regarde pas. هذا لا يعنيك. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. هذا لا يخصك أو هذا ليس من شأنك. Ça ne te regarde pas. وإذا أردت أن أقول أن هذا لا يخصني أو لا يعنيني أنا أتحدث عن نفسي سأقول Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. أو هذا لا يعنيكم. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. إذا أردت أن تقول لأحد سآتي حالما أستطيع. سآتي حالما أستطيع. بالفرنسية إذن بالفرنسية ستكون العبارة سآتي حالما أستطيع هي Je viendrai dès que je peux. Je viendrai سآتي le verbe venir au futur simple. Je viendrai dès que je peux. حالما أستطيع. Dès que je peux. Je viendrai dès que je peux. Je viendrai dès que je peux. Je me sens bien ici. Je me sens bien ici. أنا أشعر بأني في حالة جيدة. J'ai la nostalgie de mon pays. J'ai la nostalgie de mon pays. لدي حنين لبلدي. J'ai la nostalgie de mon pays. J'ai des problèmes avec la langue. J'ai des problèmes avec la langue. لدي مشاكل في اللغة. J'aime beaucoup les gens d'ici. J'aime beaucoup les gens d'ici. أحب كثيرا الناس هنا. J'aime beaucoup la culture d'ici. J'aime beaucoup la culture d'ici. أحب كثيرا الثقافة التي هنا. J'aime beaucoup la culture d'ici.
J'aime beaucoup la gastronomie d'ici. J'aime beaucoup la gastronomie d'ici. أحب كثيرا فن الطهو هنا. أحب كثيرا فن الطهو la gastronomie d'ici. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire ici. هناك الكثير من الأشياء لفعلها هنا. Ici, mon travail me plaît vraiment. Ici, mon travail me plaît vraiment. صراحة هنا عملي يعجبني. أو هنا عملي يعجبني بصراحة. Je ne peux pas trouver de travail. Je ne peux pas trouver de travail. لا أستطيع أن أجد عملا. Il y a beaucoup de différences entre ici et mon pays. Il y a beaucoup de différences entre ici et mon pays. هناك العديد من الاختلافات بين هنا وبين بلدي. Il y a beaucoup de différences entre ici et mon pays. Le climat est plus agréable ici. Ou le climat est moins agréable ici. بمعنى الجو أكثر لطافة هنا أو الجو أقل لطافة هنا. Le climat est plus agréable ici. الجو أكثر لطفا هنا أو le climat est moins agréable ici. الجو أقل لطفا هنا. L'adaptation est facile pour moi. L'adaptation est facile pour moi. التكيف سهل بالنسبة لي. التكيف سهل بالنسبة لي. التكيف بمعنى تكيفي مع الجو في بلاد المهجر، مع الحياة في بلاد المهجر. L'adaptation est facile pour moi. L'adaptation est difficile pour moi. L'adaptation est difficile pour moi. التكيف صعب بالنسبة لي. S'assurer qu'on est compris. S'assurer qu'on est compris. عندما نريد أن نطمئن أن الشخص الذي نتحدث معه قد فهمنا وأن كلامنا مفهوم نقول c'est clair. C'est clair. هذا مفهوم. C'est clair. أو نقول d'accord. D'accord. على صيغة سؤال. D'accord. يعني موافق على هذا الكلام أو نعم موافق. D'accord. نقول أيضا بعبارة أخرى tu vois. Tu vois بمعنى ترى ولكن ليس بمعنى الرؤية، لكن هنا نريد بها أن نطمئن أن الشخص قد فهم كلامنا. Tu vois. نقول كذلك tu comprends. Tu comprends. أنت تفهم. Tu comprends. أو نقول tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. أنت تفهم ما أريد أن أقول. Tu comprends ce que je veux dire. Dire qu'on a compris. Dire qu'on a compris. أي عندما نريد أن نقول أننا قد فهمنا ما قيل لنا نقول c'est clair. C'est clair. هذا مفهوم. أو نقول j'ai compris. J'ai compris. قد فهمت. J'ai compris. أو نقول je comprends. Je comprends. أنا أفهم. Je comprends. Maintenant, dire qu'on n'a pas compris. Dire qu'on n'a pas compris.
عندما نريد أن نقول أننا لم نفهم الكلام نقول je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien compris لم أفهم جيدا je n'ai pas bien compris أو نقول pardon pardon على صيغة السؤال pardon يعني اسمح لي يعني أنني أعبر على أني لم أفهم pardon أو أقول comment comment كيف comment كيف أو أقول كذلك tu peux répéter أيمكنك أن تعيد tu peux répéter أو أقول excuse-moi je n'ai pas compris excuse-moi je n'ai pas compris اعذرني أنا لم أفهم excuse-moi je n'ai pas compris quoi ماذا quoi ماذا وعندما نريد أن نستفسر عن واقعة حدثت qui ça من هذا qui ça من هذا comment ça كيف هذا comment ça كيف هذا بمعنى كيف وقع هذا كيف وقعت هذه الواقعة où ça أين هذا بمعنى أين وقعت هذه الواقعة où ça كذلك quand ça متى هذا يعني متى وقعت هذه الواقعة quand ça متى هذا qui ça من هذا comment ça كيف هذا où ça أين هذا quand ça متى هذا maintenant si vous ne comprenez pas le mot إذا لم تفهموا كلمة ما داخل يعني في كلمة في حديث نقول je ne comprends pas ce mot أنا لم أفهم هذه الكلمة je ne comprends pas ce mot أو نقول qu'est-ce que ça veut dire ماذا يعني هذا qu'est-ce que ça veut dire ماذا يعني هذا أو نقول qu'est-ce que tu veux dire par ونقول الكلمة التي لم نفهم qu'est-ce que tu veux dire par ونقول الكلمة ماذا تريد أن تقول بهذه الكلمة نقول أيضا tu peux parler plus lentement هل يمكنك أن تتكلم ببطء أكثر tu peux parler plus lentement أو إذا كان شخص يعني لا نعرفه شخص نحترمه نقول pourriez-vous parler plus lentement نقول كذلك tu peux préciser هل يمكنك أن تحدد بمعنى أن تحدد ماذا تريد أن تقول tu peux préciser هل يمكنك أن تحدد ماذا تريد أن تقول نقول أيضا عندما لا نفهم كلمة comment ça se prononce كيف ينطق هذا comment ça se prononce كيف ينطق هذا ونقول أيضا comment peut-on traduire ونقول الكلمة comment peut-on traduire كيف
يمكننا أن نترجم هذه الكلمة؟ كيف يمكننا أن نترجم هذه الكلمة؟ Comment peut-on traduire ونقول الكلمة التي نريد ترجمتها؟ Comment peut-on traduire؟ نقول أيضا ça s'écrit comment؟ Ça s'écrit comment؟ هذا يكتب أو كيف يكتب هذا؟ Ça s'écrit comment؟ كيف يكتب هذا؟ Ça s'écrit comment؟ Maintenant, s'expliquer. S'expliquer. أي عندما تريد أن تشرح لشخص لم يفهمك. نقول laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. دعني أشرح لك. Laisse-moi t'expliquer. أو إذا كنت أتكلم مع شخص أحترمه أو شخص لا أعرفه أقول laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. أقول أيضا tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. أنت لم تفهم ما قلته. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. نقول أيضا ce que je voulais dire c'est que ونقول الشيء الذي أردنا أن نقوله. Ce que je voulais dire c'est que ما أردت أن أقوله هو ما أردت أن أقوله هو. Ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que demander la confirmation d'une information. بمعنى أريد أن أطلب عندما نريد أن نطلب تأكيد المعلومة. تأكيد المعلومة. معلومة سمعناها نقول c'est vrai. C'est vrai. هذا صحيح. C'est vrai. أو نقول tu parles sérieusement. Tu parles sérieusement. أنت تتكلم بصراحة. Tu parles sérieusement أو تتكلم بجدية. Tu parles sérieusement. Tu parles sérieusement.